Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kelas. Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Today we will learn to state things, animals, and public places around us. Tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas, gedung-gedung sekolah, yang ada di benda-benda yang ada di dalam tas secara lisan dengan benar. Kemudian setelah proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu membandingkan keberadaan benda, binatang, tumbuhan yang ada di lingkungan rumah dan sekolah dengan tepat. Setelah itu, pembelajaran selanjutnya kalian diharapkan mampu menjelaskan jumlah benda yang ada di dalam ruangan kelas, di dalam tas, di dalam bagian ruangan rumah dengan lancar. Dan setelah itu, proses pembelajaran selanjutnya, kalian diharapkan mampu membandingkan gambar dan menceritakan benda-benda yang ditemui di taman secara lisan dan tepat. In this occasion, we have to keep our healthy. Keep happy, and stay healthy. We have to wear a mask and we have to use a glove everywhere because the pandemic COVID-19 is so dangerous. Dibahas dalam buku paket. Silahkan kalian buka buku paket kalian. When English Rings the Bell, chapter 4, dengan topik This is my word. Materi yang akan dibahas adalah memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda dan bangunan publik atau bangunan umum. Kemudian materi pembelajarannya, fungsi sosialnya adalah kegunaan dari memberi dan meminta informasi terkait benda. Itu fungsi sosialnya adalah untuk mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai benda, binatang, dan bangunan umum di lingkungan sekitar. Kemudian struktur teksnya adalah memulai dan menanggapi di luar dugaan seperti dalam dialog. This is a masker on the table. Is this on the table? This is a masker on the table. Is this a masker on the table? Kemudian contohnya, are the chairs in the classroom? Yes, the chairs are in the classroom. Kemudian unsur-unsur kebahasaannya yang harus kalian ketahui adalah pernyataan dan pertanyaan terkait benda, binatang, dan bangunan publik. The office teacher is in front of the library. Is that the library? That is a bench in the gardens. Are the trees in the gardens? Kemudian menyebutkan benda dengan a, an, the, dan bentuk jamaks dengan tanda S. Nah, contohnya a book, a pencil, an eraser, a roll, book, pencils, erasers, rulers. Nah, penggunaan kata petunjuk this
that, this, and those. Kalau untuk this is a book. Jumlahnya hanya 1. Untuk this itu adalah yang jumlahnya 2. These are gloves. Ya. Nah, untuk preposisi in, on, under untuk menyatakan tempat adalah this is a book in the classroom. Nah, kemudian this is a book on the table. Jadi perbedaannya adalah kalau in itu di dalam ruangan, kemudian kalau on itu di atas suatu benda. Ya. Kemudian this is a book under the tree. Ya, di bawah suatu pohon. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan itu adalah di dalam punctuation dialog. Berikut akan saya sajikan contoh-contoh ruangan yang ada di sekitar kita. Nah, this is my world. In this chapter, we are going to learn about things around us. This is a classroom. Those are things in the classroom. A globe. This is in the living room. Those are things in the living room. Those are things in the kitchen. A sink, a frying pan, a stove, a pan, an oven, a cabinet, a refrigerator. Those are things in the dining room. A chair, a table, a cloth, a rice bowl, a lunch box, a knife, a fork, a bowl, a plate, a bottle, a spoon, and a mug. Those are things in the bedroom. A wardrobe, a pillows, a pillowcase, a bolsters, a bed, a blanket, a chair, a table, a mirror, a lamp. This is my bedroom. This is my bathroom. In the bathroom, there are a mirror, a sink, a bucket, a shower, a scoop, a tube, a toilet. And then those are things in the garage. A ceiling, a cabinet, a rug, a pump, a lamp, a car, a bicycle, a shelf, a motorcycle. And the last is in the gardens. There are a tree, a bench, some flowers, a hoe, some pots, a watering can, a spade, a birdcage, a wheelbarrow, a fly, a ladybug. I think that's all. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.